and obviously it looks like it's going to be Justin Gaethje and Ilia Topuria next. So who do you think wins out of that fight? Okay, the cameras are all pointed at me. Put your hand up if you think Justin Gaethje's going to win. Ain't a fucking person in this room that put their goddamn hand up. You can't, you know what I mean? Oh, like, I don't know why we aren't seeing Ilia versus Arman. I like Gaethje. We got to do this. Like, and the sport is all about timing and momentum, but it's just like, someone asked me in an interview the other day, and they were like, how do you beat Ilia Topuria right now? And I just said, Father Time. I said, you give it enough time, you roll the dice for long enough, and that's it. No one's the best forever. It's extremely momentary. But while these two guys are streaking and they're in their physical prime and the momentum's there, like that's the fight that we want to see. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari The Undisputed UFC Featherweight Champion Alexander the Great Volkanovski. Ia mengatakan bahwa setelah pertandingan UFC London Ahad lalu, sudah sangat jelas bagi dirinya bahwa Movsar Evloev akan menjadi lawan title defense selanjutnya. Sebenarnya, Volkanovski sudah lama mengincar Movsar. Setelah sukses mengalahkan Diego Lopez yang pertama, Volk sudah meminta UFC untuk memberikan Movsar title shot. Namun, UFC tidak memberikannya karena diduga dua alasan. Pertama, Movsar yang sering pull out, dan kedua, Movsar dianggap membosankan oleh sebagian fans karena ia hanya menang decision. Apalagi setelah UFC bekerja sama dengan Paramount Plus yang tentu saja semakin mempertimbangkan unsur hiburan. Akhirnya, Movsar tidak dilirik dan malah lebih memilih Diego Lopez untuk bertarung melawan Volkanovski lagi. Namun, Volk saat ini lebih vokal dan dia berharap Movsar untuk segera mendapatkan title shot. Volk juga menepis drama yang coba dibuat oleh John Silva karena bagi Volk, Silva sama sekali tidak layak untuk membicarakan title shot. Movsar baru saja mengalahkan Leron Murphy yang berada di peringkat 3 dan posisinya sebagai rank 1 sudah cukup untuk melawannya. Volk juga memburu rekor undefeated Movsar yaitu 20-0 untuk dipecahkan sehingga akan memperindah legacy yang sudah dibangun oleh Alexander Volkanovski. Meskipun seluruh kemenangannya di UFC adalah decision, tapi menang tetaplah menang. Dan faktanya, saat ini Movsar sudah mengantongi 10 kemenangan di UFC dan hanya kalah dari Islam Makhachev yang memegang rekor sebagai fighter aktif UFC dengan rekor win streak terbanyak yaitu 16 kali. What happens if they push Silva too? Is there a chance that happens instead? I mean, everyone knows what type of champion I am. I just don't know how many times can I just keep not fighting the number one contender? He was the number one contender, he was already number one contender, fought number 3. Both of them guys were in front of everyone else pretty much. Diego Lopez, he's number 2. So, but I just fought him twice. So these are the 2 top guys, and they had to face each other, and then you did have a winner. And yeah, so it's obviously clearly going to be Movsar. I mean, you know, everyone knows I'm a pretty easy champ to understand, and I will fight the best. But you know, even if the UFC push something like, oh yeah, whatever, but you know, it's going to come to a point where it's like, what are we doing here? We're just like, you know, we're just wasting money. Evloev sendiri juga menghormati Volkanovski karena sebagai juara ia sudah memanggil namanya. Namun sepertinya ia sudah sangat frustasi dengan UFC dan bahkan dalam TNT Sport ia menyindir UFC bahwa jika UFC tidak kunjung memberikan tiket title shot, Movsar meminta untuk ditandingkan dengan fighter debutan saja. Tentu saja itu adalah sindiran telak dan akan mempermalukan marwah UFC sebagai promotor MMA paling bergengsi di dunia jika membiarkan sang kontender nomor 1 melawan fighter debutan. Kita lihat nanti langkah apa yang akan diambil oleh UFC. You just mentioned title shot there. Yeah. If we're talking about sport and achievement and undefeated record, you should be next in line. Do you think that you'll get the title shot against Alexander Volkanovski? Yeah, I think so. If not, we don't care.
just give me another debut guy. When would you like to be out again? I know that you just been speaking to your family, so I've no doubt you want to see them and spend some time with family, especially after Ramadan, which is a big celebration. When would you like to be back in the octagon? I said so. Like May will be good. Yeah, I just need maybe a week for rest. Yeah, and see my film really and go back to the work. Berita kedua datang dari fighter kelas ringan yang sedang naik daun berkat strategi barbernya untuk tampil di media sosial, yaitu Arman Tsarukyan. Ia mengatakan bahwa laga utama atau main event UFC White House sama sekali tidak menarik karena hasilnya sudah jelas. Main event UFC White House sendiri akan mempertemukan dua fighter yang akan menjadi juara kelas ringan, yaitu sang petahana Ilia Topuria melawan sang juara interim Justin Gaethje. Meskipun Arman tidak menyukai Topuria, tapi ia juga mengatakan bahwa Gaethje sama sekali tidak memiliki peluang menang atas Topuria. Menurutnya, skill boxing Topuria terlalu bagus untuk Gaethje, dan berkaca dari laga terakhir Gaethje, Arman sama sekali tidak melihat peluang bagaimana cara Gaethje bisa menang atas Topuria. Karena itu, Arman mengatakan bahwa laga Ilia versus Justin hanya akan membuang waktunya untuk menjadi juara. Arman kemudian memberikan saran gila atau setengah bercanda pada Gaethje untuk berlatih sekeras mungkin. Kalau bisa, Gaethje berlatih sampai tubuhnya tidak kuat lagi dan cedera. Dengan cederanya Gaethje, maka Arman akan menggantikannya untuk melawan Topuria. Dan setelah ia mengalahkan Topuria, Arman berjanji akan langsung memberikan tiket title shot pada Justin Gaethje. Ya, untuk saran Arman ini setengah nge-troll sih. Tapi sebenarnya, apa yang Arman prediksi mengenai laga Topuria versus Gaethje sudah banyak dikatakan oleh mayoritas fighter di UFC, bahwa di usianya yang sekarang, Justin Gaethje tidak memiliki peluang menang atas Topuria. Memang betul, MMA adalah olahraga yang penuh kejutan dan tidak bisa dimatematikkan. Tapi sejauh yang dilihat oleh para fighter, Topuria memang sangat layak diunggulkan atas Justin Gaethje. Dan ini tentu membuat fans Gaethje termasuk saya harus menurunkan ekspektasi. Lalu apakah kalian setuju dengan prediksi Arman tersebut? Bagaimana menurut kalian? Ilia versus Gaethje is a good fight, but like no chance to Gaethje. Ilia has a better boxing, and I think he's gonna knock him out. They just waste time, waste my time. They gotta put me versus Ilia, and I'll take his belt, and easy money for me. Informasi terakhir adalah berita hiburan tentang sang megastar Conor McGregor. Ya, sebenarnya ini bukan berita update sih, hanya ingin berbagi saja karena kebetulan video Conor zaman dulu mampir di FYP saya. Di video itu, Conor tampil sangat berwibawa dan bijaksana bahwa jauhilah pesta-pesta gak jelas. Lihat saja nada dakwahnya sudah menyaingi seorang motivator atau seorang filsuf. Dana White seems to have embraced you. What's it like to party with him? Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Sungguh kata-kata dalam dan mutiara dari sang The Notorious. Sangat wajar dia menjadi seorang superstar terbesar di UFC sepanjang sejarah karena kalimatnya itu menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang lemah lembut, tawadhu, istiqomah, dan tidak bermaksiat. Jadi bagaimana menurut kalian? 2 days ago I got a call and they said you're definitely not fighting on the White House card. So I was like, Wow, really? Okay. And then yesterday I got a call and they said you might hear something. You might be on the White House card. And I was like, how are you gonna go complete 180 turn on me? And then today I found out that I was on it. I didn't know if I was main event. Really? Oh, so it was a big secret. Even the fighters really didn't know.